Dito tayo sa akong guys. Welcome to YouTube channel. This is Mel Gibbs guys. Laag na po ta guys. Kumigawas ng adlaw guys. Anay ulan. Sarap ng laag ni guys. Downtown na guys, pa downtown. Pa downtown na po na guys. Ano yung lugar sa guys? Australia. Pating Mingawa guys. It's very peaceful in Australia. Basta kasi siya haring araw eh. Basta kasi siya haring araw guys. Lumabas na yung araw guys. Wala nang masyadong ano. Wala nang bugs. Lapit na tayo sa kanto guys. Lapit na sa kanto guys. Guys, ano pa sa sharing araw guys. Ano pa sa sharing araw guys. Lakad muna tayo guys. Good morning. Guys, dito tayo sa Simi Highway guys. Simi Highway dito guys. Ito guys. Bakanting lote guys. Yung bakanting lote guys. Eating shade guys. Eating shade. Then Wilmington Court. This is Wilmington Court guys. Yang mga trees ka. Pine tree. Lakad muna tayo guys. Gusto mo pa? Wilmington Court. Tabi niya guys pa. Good morning. Guys, yun na guys, Wilmington Court. Bahay ito guys. Uwak na may puti sa ulo guys. Uwak na may puti sa ulo guys. Yan.
Madalas ito nang kumakain doon sa amin guys. Pinakapakain ko itong mga ibon doon. Sa likod ng aming bahay. Tumawid tayo ng kasada guys. Dito yung patungo ng ano guys. Para lang ang apo ko. Dito naman tayo guys kasi hindi ko pa ako naka-experience dito guys. Kung saan to patungo. Itong daan na to. Wala tayong gagawin guys. Explore lang tayo guys. Hanggang malaman natin kung anong lugar na to. Anong area. Anong street. Yan guys. Sa Bisaya pa para maswito Ito guys. Lakihang mga puno guys. Ito guys. Kulipord Street. ABR. Laki mo. Parang golf guys ba? Yan, parang golf. So, maraming puno. Parang to. Dito guys, camping. Yung mga wild duck guys. Kita mo yung wild duck guys. Naglalakad ng mga wild duck guys. Yan guys Yan, mga wild duck yan. Guys, wild duck guys. I-zoom guys, zoom na guys Yan, mga wild duck guys. Stick to sila dito guys sa basura. Mga bahay ito guys, ang tahimik. Napakatahimik. Wala kang masyadong makitang taong naglalakad. May bahay dito guys, puno ng mga pine tree nga ito. Road subject to flooding, indicators should trip. Gusto yung tatak mo guys, kaya baka sakasaan tayo dito guys. At dito guys, mag 60, kailangan naka 60 talaga yung Pag hindi ka naka 60, siserbatuin ka sa likod. Yan guys, laki ng bahay. Ang laki ng pala guys. Maliit yung bahay pero yung lugar niya ang laki. Sa harapan guys. Ang laki ng bahay tapos ang lugar ang laki. Tingnan mo to. May laruan pa. Iwan ko kung public to. Private to. Tumumba. Regional Council.
Croquet. Crow. Black na may white trim. Croquet Spike Crow. Ito lang tayo magdaan sa guys. May Bermuda. Masagasaan tayo dyan. Tapos pa mga patakbo. Yung basa yung Bermuda guys. Saan yung sapatos ko? Dito na tayo sa may guys, Coliba. Mayroon namang for sale dito guys. Yes, for sale. Guys, mga bahay dito guys, ang gaganda guys. Building mo sa harapan guys. Guys, tawag ng building yan, The Night. Ano? The Nine. The Nine. Dito guys. Na sign guys sa daanan. Meron pa ito guys, 16% pababa. Ito guys, kahit mainit guys, pero malamig ang hangin. Ang hangin guys, napakalamig. Pababa ka dito guys. Yung sinasabi lang, 16% pababa. Guys. Cut dito guys. Tuloy-tuloy yung video natin guys. Bawal ang cut dito guys. Tingnan mo mga daan guys. Nagkagalawan. Ang hangin yan guys, malamig. Malamig ang hangin guys. For sale na naman dito guys. Yan guys. For sale.
Yan guys, for sale. For sale ang lagay. Ang laki-laki guys, for sale. Iwan ko kung magkano yan. Laki-laki. Ito guys, continue pa rin dito guys, continue. Ito yung 16% pababa. Yan. Mainit na masyado guys. May init na guys, pero malamig pa rin yung hangin. Mainit siya pero ang hangin malamig. Itong lugar na guys. Yan. So natin guys. Toowoomba City. Welcome to Toowoomba City. Balik natin guys. Itong lugar na guys, Toowoomba. Siguro dito yung pang Brisbane. Brisbane to Toowoomba guys, 2 hours biyahe. Layo. Okay, crossing to guys. Crossing. Yan. Crossing guys, crossing. Ano ba to guys? Makain to? Takot ko niyan kumain. Takot kumain yan guys. Yan guys. Ano ba yan guys? Cherry. Yan guys. Ayan guys, cherry ba yan guys? Takot kumain yan. Baka mahilutan yan. Ano kayo dito guys? Punta tayo dito. Ano kayo dito? Maka kasi may daanan eh. Oo. Dito guys, may bahay pa dito guys. Pagalitan tayo dito guys. Doon ako lumuan kasi dumaan ako doon, baka side sweep tayo sa sasakyan doon. So parang bukid guys. Layo na yung lakbay natin guys. Parang bukid dito guys. Ito guys, ang mga tao dito guys, pag mag-alaga ka ng hayop, katulad din ng bata, kailangan ilalakad. Kaya lakad mo tulad niyan. Yan yan mga hayop niya, mga dog. Morning! Morning! What? Was strolling. I'm yan guys. Nausap ko yung guys, matanda guys. Nausap ko yung matanda guys. Kasi tinanong niya ako, asad ako madto, where I'm going. I tell him I don't know. I was strolling and walking. Siya,
Hindi, nangutangan lang po siya guys. While you, ano daw, nag-camera na po, gamit yung camera. I use the camera to know where I'm going. Sunggo guys, sunggo. Gudong ilong. I use the camera to where I'm going. Then, if I didn't know the street, I look to the camera. And we are now. And then, hindi, nakutana na po siya guys. Kung taga-asan ako. Nagbihan ko siya sa address. Grabe ko pa ang sada guys. Putik masyado guys. Masyadong maputik guys. Ibak ko kasi yung ano guys. May nakabili na siguro ng lupang bako, tapos bulldozer. Balik na siguro ta guys. Malayo na yung lakad ko guys. Malayo na rin yung lakad ko guys. Balik na tayo guys, balik na tayo. Ayan guys, pabalik na tayo guys. Lain na rin yung pinuntahan ko guys. Okay, dyan na. Welcome to Toowoomba. Rich ambition at tradition, bold ambition. Yaway. Yan guys, paakyat na tayo guys. Kaakyat na pala tayo guys. Kaakyat na pala tayo guys. Dito na tayo sa Nent. The Nent. Pauwi na tayo guys. Pauwi na tayo guys. May walk guys. Crow. May crow guys, crow. Crow was running. Akit tayo guys. Napi walk kay crow guys. Walk. May team at saka may trim na puti. Guys, bye-bye crow. Malapit na tayo guys. Guys, akit na lang tayo guys. Dito pa ba? Yan. Akit tayo guys. Hey guys, kakating na tayo guys. Hindi na natin guys. Pauwi na tayo guys.
Guys, malapit na tayo guys. Guys, ating tayo guys. Tungo ng bahay na guys. May tikling dito guys. Tikling. Patungo sa amin guys. Kauwi na tayo guys. Kauwi na tayo guys. Kauwi na tayo guys. Salamat sa panood. Mag-comment guys para ma-shoutout sa YouTube guys. Bye guys.